पाकिस्तान आर्मी हेड चीफ जो कहते मुनीर जे हिंदू मुसलमान अलग अलग रास्ता अलग हिंदू मान रास्ता अलग आ मुसलमान अलग से बेसीस टूरिस्ट मान अटैक होती टूरिस्ट को पचारि तोर ना कौन एवं कलमा पढ़ाई पढ़ी न पारे प्राइवेट पार्ट्स देखी गोली माराई पाकिस्तान में युद्ध पे प्रस्तुत अछि सेटा मु कहि परिबिनी किंतु आम भारत आमे बड़ उत्तेजना तैयारी हेछि सारा देश रे आज नरेंद्र मोदी कहते आतंकी जोठी लुचिकरी रहिले भी पाताल रे रहिले भी आमे ताकू धरिबो आमे ताकू शास्ति दब एते के बेले प्रश्न उठुछि जे भारत पाकिस्तान विरुद्ध रे मिलिटरी एक्शन नब कि सेना कार्यानुष्ठान हब कि युद्ध भली स्थिति तैयारी हब कि पुलवामा भली स्थिति सृष्टि हब कि कर्नल संजय नायक पुलवामा समय रे बहुत दिन धरी आम सहित टेलीविजन स्टूडियो रे थिले एवं बहु वर्ष धरी से आर्मी रे काम करिसंती कर्नल आपण कोन भाबुचंती गोटे सेना कार्यानुष्ठान बा मिलिटरी एक्शन हबा पई जाउची निश्चय आज प्रधानमंत्री बिहार मेसेज देइचंती जे हिंदी रे देइचंती इंग्लिश रे देइचंती इंग्लिश कहा पई देइचंती ना जो ग्लोबल लीडर अछंती अमेरिका राशिया इज्राएल चाइना सब इंग्लिश से भाषण देइचंती कहिचंती गोटे मिलिटरी एक्शन हबो मिलिटरी एक्शन कहि नाथिनी से कहिचंती आमे एक्शन नबु बहुत बड़ धरण एक्शन नबु किंतु मोर जो इनपुट मो पाखरे अछि मिलिटरी एक्शन हबो दैट इज मिलिटरी एक्शन युद्ध कथा मु कहूनी मु मिलिटरी एक्शन कथा कहूँ आम डिफेन्स भाषा रे मिलिटरी एक्शन और युद्ध अलग मिलिटरी एक्शन कहले कर्नल आपण कोन बुझुचंती आर्मी एक्शन वन पार्ट ऑफ एरिया इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एरिया युद्ध वाली स्थिति बोली आपण मीन करूचंती निश्चय निश्चय कोठी आक्रमण हम बोली आपण भाबुचंती नहीं सेटा आमे ये करबुनी आपण आपण जानिचंती सब आपण गोटे वरिष्ठ सांबादिक आपण जानिचंती हां मो ठार बहुत जानिचंती किंतु मु हमर डिफेंस सेक्शन बरे मु गोटे मिलिटरी कम्युनिटी को मु बिलोंग करूची मु रिप्रेजेंट करी मु आपण को आजि कहूची आपण चैनल माध्यम रे मिलिटरी एक्शन हेबो सेटा कोन प्रकार हेबो किंतु मिलिटरी एक्शन हेबो आपण मध्ये जानिचंती पीओ करे हेई पारे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बा रावलपिंडी एबोली जागा रे निश्चय हुए तो एठी आपण कराची रे भी हेई पारे आपण जो तांकर आर्मी हेडक्वार्टर्स अछि सेठी भी हेई पारे पाक अधिकृत हम पीओ करे हेई पारे गोटे हो किंतु मिलिटरी एक्शन हेबो 10 रु गोटे मास भितरे कहीं मिलिटरी एक्शन पाई किछि ये होय निजको प्रिपेयर करिया पाई पड़े तेणु एटा निश्चय मिलिटरी एक्शन हेबो जदि हिंदुस्तान एथिरे करि न पारिला ताले हमर किछि वैल्यू रहइबो नाही तेणु मु देशर प्रधानमंत्री देशर समस्तंकु जो पॉलिटिकल लीडर अछंती मु तां कहूची गोटे मिलिटरी एक्शन हवा दरकार काहे से माने खाली टूरिस्ट मानन को अटैक करि नांतिनी से माने भारत को ऊपर अटैक करिसंती तेणु एटा गोटे सुजोग एवं मु गोटे कथा कहूची मनोरंजन बाबू दिस इज द राइट टाइम दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक पीओके पीओके को नवा पाई ये होची प्रकृष्ट समय यस कर्नल संजय आपण भाबुचंती कि जेहेतु डिप्लोमेटिक स्तर रे एक्शन निया जायछि जेहेतु इंडस रिवर वैली रो रिवर सहित जो ट्रीटी हेतला जो चुक्तिनामा हेतला इंडस रिवर को नै भारत और पाकिस्तान भितरे 1960 मसिया रे से चुक्ति को स्थगित रखा जायछि यार गोटे मीनिंग अछि कि नाही देखंतु से तो चलिबो से डिप्लोमेटिक रे चलिबो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक करिया पई पड़े किछि इकोनॉमिकली करिया पई पड़िबो सोशल करिया पई किंतु मेन होची आर्मी एक्शन आमे आर्मी एक्शन नबु काहे ए जो अटैक हेची पाकिस्तान रो हेची पाकिस्तान रो सैफुल्लाह जो छै एबे से कोन स्टेटमेंट दोची मोर एते हाथ नाही किंतु काली से स्टेटमेंट देइतला मु एते मोर हाथ अछि किंतु आमे जानिछु 100% जानिछु काली सीसीएस वाले सीसीएस जो मीटिंग हेतला सीसीएस रे सेते हम जानिचंती जे एदी अमेरिका एदी पाकिस्तान रो हाथ अछि एते तेणु पाकिस्तान को सबक शिखा जीवो आज प्रधानमंत्री मध्य बिहार कहते जे आमे एमिति एक्शन नबु जेकि समाने भूली पारिबे नाही तेणु आपण से एक्शन टाको कोन भाबंतु पानी बंद कले आ वीजा रद्द कले या डिप्लोमेटिक को बाहर कले सेटा एक्शन न है सेटा छोटो मोटो एक्शन किंतु जदि आमे मिलिटरी एक्शन नबु आमे गोटे युद्ध परिस्थिति सृष्टि करिवु हां तल सेटा कोजे एक्शन आपण पानी बंद कर देबे आक्रमण हुए आपण को कथा रे आमे आकि सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी छोटो गोटे कार्यानुष्ठान बोली भाबिबा ना गोटे बड़ धरणर
युद्ध भली परिस्थिति बोली भाबिबा ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ଏରିଆ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଗଲା, କଟକ ହେଇଗଲା, ସେଟା ସର୍ଜିକାଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏରିଆ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ହେବ ସେଟା ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ବଡ ଧରଣ 50% ଏରିଆ କଭର କରିବ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନରେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଡିସାଇଡ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନପୁଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ, କାରଣ ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ହେବ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଝଲକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିହାରରୁ, ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ରାସିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ ନବୁ ନବୁ। तो भारत कोन एबे युद्ध करिया पे प्रस्तुत अछि? ଆପଣ ମତେ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ବାଲାଘାଟରେ, ସେ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ହମେଶା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ତାଠୁ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଥିଲେ, ତାଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆହୁରି ଆଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବର୍ଡରକୁ ଯିବା ପାଇଁ 5 ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା ଚାଇନା ବର୍ଡର, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ହମେଶା ଅଛୁ। ହଁ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ହିଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦବାଇ ପଡିଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ସାହସ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହେଡ, ଆର୍ମି ହେଡ କଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଅଲଗା, ଆମେ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା, ଆମର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଉ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବେସିସରେ, ଧର୍ମ ବେସିସରେ ଆଟାକ ହେଲା, କୋଉଠି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ, ତାକୁ କଲମା ପଢିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖୋଲିକି, ତାକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝଛ, ଏହା ଧର୍ମ ବେସିସରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ହେଡ ଭାଷଣ ଦଉଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବଡ ବଡ ଲିଡର ଥିଲେ, ସେମାନେ ହାତ ତାଲି ବଜାଉଥିଲେ। ଓକେ, ସେଇ ଧରଣର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଧରଣରେ କାଲି ଆମର ଯୋଉ ଆଟାକଟା ହେଲା, ଯୋଉଠି ହେଲା, ସେଇ ଧର୍ମ ଇଏରେ ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ, ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପଚାରିଛନ୍ତି। जेहेतु धर्म पचारिकरी हत्या करा जायछि संजय बाबू, तो आपण कोन भाबुचंती कि या को गोटे सीरियसली निया जायछि एही कारणरो, ना निरीह टूरिस्ट मान को मारि दिया जायछि सेही कारणरो भारत ताको सीरियसली नउछि? ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିୟସ କଣ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ୱେ ମେ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 2-3 ତଳେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ହେଡ ଚିଫ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ମୁନିର, ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଲଗା, ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଅଲଗା, ସେଇ ବେସିସରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତୋର ନାଁ କଣ, ଏବଂ ତାକୁ କଲମା ପଢେଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ପଢି ନ ପାରିଲେ ତା ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଭାବିବୁ? ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ହେଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା। ହଁ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନଫରତ ଶିଖାଉ ହିନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କଣ ଆମେ ଭାବିବୁ କଣ? ଆଉ ସେଠି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ସରିଫ, ସେ ବସି ହାତ ତାଲି ମାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲିଡର ମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ବାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ବେସିସରେ ଆପଣ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର, ଆମ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ ହେଲା, ସେଟା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଇଏରେ ହେଇଛି। ସେଟା ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ, ତାକୁ କଲମା ପଢେଇଛନ୍ତି, କଲମା ପଢି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜିପ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଖୋଲି ତାକୁ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି। ଏଟା କଣ କୁହାଯିବ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, कर्नल आपण ଯଦି भाबुचंती पाकिस्तान एबे युद्ध ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ, ହମେଶା ସବୁବେଳେ ଅଛୁ। ଆମେ ଦେଢଟା ଦୁଇ ପଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଢି ଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡିଏସ୍, ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସ ସିଡିଏସ୍ ଥିଲେ ରାୱତ, ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ 2.5 ପଟୁ ଅଛୁ, ଚାଇନା ସହିତ, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅଧା ରହିଲେ ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଭାରତରେ ଖାଆନ୍ତି, ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୁଣ ଗାଆନ୍ତି। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆରବନ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଏନଜିଓ ଖୋଲିକି ବସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସବୁବେଳେ ରେଡି ଅଛି ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଇନ ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଭାରତର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି, ଆପଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ସବୁବେଳେ ରେଡି ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ତା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। तो आपण भाबुचंती कि अंतर्जातीय स्तर रे चाइना और पाकिस्तान भितरे बड़ धरनर बंधुता रहिछि,
और बंधुता कौन चाइना समर्थन करे पाकिस्तान को पाकिस्तान शक्ति वृद्धि घटिबो कि नहीं देखो चाइना सपोर्ट करबनी मिलिटरी बेसिस सपोर्ट करबनी तार से गोटे बिजनेस कंट्री से गोटे बिजनेस मेन चाइना केबे भी से सपोर्ट करबनी कहीं राशिया अच्छी राशिया ताको रुकिबो राशिया केबे भी चाइना को कहबनी तू भारत विरुद्ध रे मिलिटरी एक्शन ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर हाँ राशिया केबे अच्छी भी ना हमर support मेन करबनी बंधु बोली आपण कहउछन। नाई नाई बिल्कुल करबनी बता भारत सहित तार बिजनेस भी चली चाइना रो एवं भारत सहित तार डेवलप होउची तार मिलिटरी बेसिस रे होउची पॉलिटिकली होउची तार जो डिप्लोमेटिकली चली तार कथाबार्ता से काहे की कहती ना जे छिड़ा है कौन ये करिवो सी ता काहे सपोर्ट करिवो चाइना का तार तार जो ये अच्छी तार जो लोभ अच्छी पाकिस्तान ऊपर तार होची जे तार जो खनिज माइंस अच्छी ता ऊपर तार लोभ अच्छी से काहे जो मिलिटरी सपोर्ट करिवो नहीं ताको बिल्कुल करिवोनी मु 100% एनश्योर 100% श्योर आपण को मध्य मु तो शेयर करूची अमेरिका एनश्योर समर्थन करूची का प्रति रहयो बोली भाबुचंती देखो अमेरिका तो ऑफर देची इंडिया को जे तुम आतंकवादी विरुद्ध रे जहाँ किसी एक्शन नबो आमे सपोर्ट करिवो हुए तो आमे आपण जहाँ किसी सपोर्ट दरकार आमे करिवो इंडिया को आतंकवादी विरुद्ध रे युद्ध पई नुह से कहि